Ya, kita bertemu lagi hari ini mengenai defining and refining problem. Nah, kita baca dulu ya. Defining and refining the problem. Chapter 3. Ya, Learning object. oke. Jadi, apa yang kita harapkan dalam belajar kali ini? Kita coba dengarkan dulu, baca chapter objektif Learning tujuannya. objectives. After completing chapter 3 you should be able to 1. Identify problem areas that are likely to be studied in organizations. 2. Narrow down a broad problem into a feasible topic for research using preliminary research. 3. Develop a good problem statement. 4. Develop a research proposal. 5. Be aware of the role of the manager in the early stages of the research process. 6. Be aware of the role of ethics in the early stages of the research process. 34 research methods for. Nah, kita lihat, jadi tujuan yang ingin dicapai adalah bisa mengidentifikasi area yang akan dipelajari atau diteliti, menyempitkan masalah yang luas, mengembangkan pernyataan permasalahan yang baik, mengembangkan proposal penelitian, awas terhadap atau hati-hati terhadap peranan manajer pada awal-awal proses penelitian, awas terhadap peranan etika pada awal-awal proses penelitian. Nah, sekarang kita baca dulu introduction-nya. Introduction, apa yang akan kita pelajari di sini sebenarnya? Nah, kita dengarkan. Introduction. Earlier in this book we have described business research as a systematic and organized effort to investigate a specific problem encountered in the work setting. Indeed, managers have to be alert and responsive to what is going on, both within their organization and in its environment in order to take effective decisions and develop effective courses of action. The origin of most research stems from the desire to get a grip on issues, concerns, and conflicts within the company or in its environment. In other words, research typically begins with a problem. Ya, oke. Jadi katanya di sini pada awal buku kita sudah diterangkan bahwa penelitian bisnis pada umumnya bagaimana masalah khusus untuk dipecahkan. Nah, dan bagaimana pimpinan atau manajer itu harus waspada dan responsif terhadap apa yang sedang terjadi, baik di dalam organisasi maupun di lingkungan sekitarnya, untuk mengambil keputusan yang efektif dan tindakan yang efektif. Dengan kata lain, semua penelitian diawali dengan masalah. Oke, sekarang kita baca dulu apa itu daerah masalah yang luas. The broad problem area. A problem does not necessarily mean that something is seriously wrong with the current situation that needs to be rectified immediately. A problem could also indicate an interest in an issue where finding the right answers might help to improve an existing situation. Thus, it is fruitful to define a problem as any situation where a gap exists between an actual and a desired ideal state. Box 3.1 provides examples of problems that the manager may encounter in the work setting. Defining. Ya, oke. Nah, masalah bukanlah sesuatu yang sangat serius salahnya atau bertentangan dengan situasi yang sekarang ya, dan harus dipecahkan segera. Tetapi masalah adalah menunjukkan adanya di mana harus kita cari jawaban untuk meningkatkan atau memperbaiki situasi. Nah,
mendefinisikan masalah dari segala sesuatu adalah sebuah gap yang terjadi antara kenyataan dengan sesuatu yang diinginkan. Jadi kita lihat secara sederhana ya, inilah kenyataan, inilah keinginan. Dalam pencapaian keinginan dan kenyataan ini terjadi mismatch. Ini kemari, dia tidak menyatu ya. Jadi inilah yang sering dijadikan sebagai masalah. Jadi masalah itu adalah perbedaan kenyataan dengan keinginan. Itulah secara sederhananya. Nah, berikut ini dalam box 31 ini contoh-contoh masalah. Nah, ini kita baca saja ya supaya kita bertambah pengetahuan kita. Examples of problems. 1. Long and frequent delays lead to much frustration among airline passengers. THSA feelings may eventually lead to switching behavior, negative word-of-mouth communication, and customer complaints. 2. Staff turnover is higher than anticipated. 3. THE current instrument for the assessment of potential employees for management positions is imperfect. 4. Minority group members in organizations are not advancing in their careers. 5. THE newly installed information system is not being used by the managers for whom it was primarily designed. 6. THE introduction of flexible work hours has created more problems than it has solved. 7. Young workers in the organization show low levels of commitment to the organization. Ya, jadi inilah contoh-contoh beberapa masalah yang ada. Contohnya kita lihat terjemahannya ya, bahwa adanya penundaan yang sering dan panjang mengakibatkan frustasi di antara para penumpang pesawat terbang. Perasaan ini pada akhirnya dapat mempengaruhi perubahan perilaku, komunikasi word of mouth yang negatif, dan keluhan pelanggan. Nah, ini masalah-masalah ini tentunya harus diatasi. Dari masalah ini kita harus membuatlah penelitian untuk memecahkannya, ya kan? Atau di nomor 2 ini adanya turnover yang lebih tinggi daripada yang diharapkan. Turnover ini adalah jumlah karyawan yang berhenti dan masuk. Jadi di perusahaan itu seringkali berganti-ganti karyawannya lebih banyak daripada yang diantisipasi. Jadi ini juga merupakan masalah. Kita lanjut lagi ya, the foregoing problem. Nah, kita lihat di sini. The foregoing problems provide us with enough information to embark on our research journey. However, what these problems also have in common is that they still have to be transformed into a researchable topic for investigation. Indeed, once we have identified the management problem, it needs to be narrowed down to a researchable topic for study. Very often much work is needed to translate the broad problem into a feasible research topic. Ya, jadi masalah yang dihadapi memberikan kita informasi yang cukup untuk melakukan penelitian. Tetapi masalah ini harus dirubah dulu menjadi sebuah researchable topic, yaitu menjadi topik yang bisa di research. Jadi ingat, tidak semua masalah ya bisa dijadikan penelitian. Bisa saja masalah itu langsung diselesaikan tanpa harus dilakukan penelitian.
Jadi harus ditransformasi dulu menjadi topik yang dapat diteliti atau researchable topic. Nah, jadi dan seringkali katanya di sini diperlukan untuk menerjemahkan masalah yang luas menjadi sebuah topik penelitian yang revisibel, yang layak ya. Jadi ada masalah. Nah, dari masalah yang luas ini kita sederhana diperkecil segini. Baru ditanya apakah ini visible, layak untuk menjadi apa? Researchable topik. Ya. Oke, kita lanjutlah. Kita lihat lagi contohnya di sini ada contoh permasalahan problem versus symptom problem. Kita dengarkan dulu, ini bagus ini. Problems versus symptoms of problems. It is very important that symptoms of problems are not defined as the real problem. For instance, a manager might have tried to decrease employee turnover. The best people are leaving the organization by increasing wages, but with little success. Here the real problem may be something else, such as the low motivation of employees who feel they do not have enough control over their work. The high turnover rate may merely be a symptom of the deep-rooted motivational problem. Under these conditions, in the long run, a higher salary will not affect employees' intentions to leave. Thus, finding the right answer to the wrong problem definition will not help. Hence, it should be recognized that correct problem identification is extremely critical for finding solutions to vexing issues. Frequently, managers tend to describe the problem in terms of symptoms. Rather than accepting it as such, the researcher needs to identify the problem more accurately. One way of determining that the problem, rather than the symptom, is being addressed is a technique called 5 whys or 5 times why. 5 whys is a fairly straightforward approach that will help you chapter defining and refining the Ya, problem. oke. Nah, kita lihat ya. Kita baca lagi nih, kita baca kelanjutannya. Get to the root cause, the most basic cause, of a problem, via preliminary research. Developed by the Japanese industrialist Sakaki Toyota, the idea is to keep asking why, until the most basic cause is arrived at. Let's go back to our example to illustrate this approach. My best employees are leaving the organization. Why? Because they are not satisfied with their jobs. Why? Because they do not find a challenge in their jobs. Why? Because they do not have control over their work. Why? Because they do not have a lot of influence over planning, executing, and evaluating the work they do. Why? Because we have been reluctant to delegate. Note that the number 5 is a general guideline for the number of whys needed to get to the root cause level, but asking why 5 times versus 3, 4, or 6 times is not a strict requirement. What matters is that we investigate recurring problems by addressing true causes and not symptoms of these causes. Ya, oke. Jadi di sini penelitian ini ada katanya di sini dalam membuat masalah. Kita harus berhati-hati antara masalah dengan gejala-gejala masalah. Nah, di dalam contoh ini ya, yang ini ada masalah di perusahaan, yaitu apa yang terjadi? Katanya adanya tingginya turnover karyawan atau karyawan yang bagus berhenti kerja. Ya, ini juga masalah.
Salah satu dari cara katanya dalam tadi box itu adalah dengan menanyakan 5 why atau 5 kali bertanya mengapa. Ya kan? Jadi dengan bertanya 5 kali ataupun banyak nggak masalah. Semakin banyak kita, jadi kita bisa membedakan antara masalah dengan gejala masalah. Kenapa kita melakukan ini, membedakan asalah dengan gejala masalah, supaya kita menemukan inti masalah atau inti masalah sebenarnya apa. Bukan hanya gejala-gejala atau simptomnya saja. Nah, contohnya tadi di sini dia menggunakan katanya di sini. Pegawai-pegawai, my best employee are leaving or the organization. Pegawai-pegawai terbaikku berhenti bekerja. Terus tanyakan why, kenapa, mengapa? Karena mereka tidak puas dengan pekerjaannya. Tanyakan lagi, mengapa? Karena mereka tidak menemukan tantangan dalam pekerjaannya. Tanya lagi why, karena mereka tidak memiliki kontrol atau kendali atas pekerjaan mereka. Kenapa lagi ditanyakan lagi? Kenapa lagi kan ditanya untuk keempat kalinya? Jawabnya karena mereka tidak memiliki banyak pengaruh atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pekerjaan. Kelima, karena mereka reluctant, menolak untuk mendelegasikan. Karena apa? We have been reluctant. Kita sudah menolak untuk mendelegasikan. Maksudnya we di sini adalah para pimpinan perusahaan atau manajernya tidak pernah mendelegasikan pekerjaan kepada anak buah. Jadi biasanya semakin sering ditanya, pada akhirnya akan ketemu apa inti permasalahan. Itulah gunanya 5 why.